हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज राखी पूर्णिमा समस्त राखीर बहुत बहुत शुभेच्छा। आ सकाळु सकाळु पुआ को ता पीसी राखी बांधे सकाल सकाल राखी बांधे कि आमे चलू गाँ को। एमते फुकिबो तो जो चापी के धर दउ छ हो को फुकिबो न आउनी अरे तू चापी के धरले हेटा हबनी नहीं धीरे धीरे फुकी देखिबो हबो निका जोर एटा कोन लागी जाई छ आ टिके आगु रहत ना दिस ना एठी रहत ना एंड छाई छाई दिस सिंदूर पिंदे ता ऊपर सिंदूर पिंदे ता ऊपर सिंदूर ते घोरी कि नहीं कोसे राखी बांधो तो मोबाइल सेडे को देखुबो मोबाइल बंद कर दे हेठी थोई दे तापर राखी बांधे एटा को गुहे हाथ बांधे चलो हुड़ा हुड़ी पकोना गो जो ये हुड़ा हुड़ी पके ए जो ये पके म जो दुब्बा वर नहीं बांध दे कि चावल का कि ना बांधे आउते आगु टिके रखते ना आउ टिके आगु जो उंडी मारे गुगुंडुनु भैया चुआ ब्लॉगर हेले तू किछि जानू तू खाली मोबाइल टा करछ सब तांकर वॉइस टा के दियंदु बोलला बंदा देखा मु गोटे चुआ बेन दिले हेठा मोंदी बांधे हो आउ बांध दे पूरा चॉइस सेटा सुना चॉइस आ एटा तोर चॉइस जे चुआ में रो देखिया देखो कि नहीं आउ एटा बांध दे ललु मुंडी बांधी चुआ मते कोन दापू देखी ले लुडी अरे हसिया चुंग दितना नांजुरा दितना देखा चुआ मते कोन दापू 5 टका दबा हां हेमिति राखी ओ 5 टका देबी पाउना दबो ना एटा हटे ए चावल रह पकेले दिसिया ने कितना ना मुंडे रे बढ़िया खाला हां कर हां चुआ मुंडे कान रे दिलनी कानरे सीधे गोटे फुल हां कानरे गोटे फुल कसि आ कानरे गोटे आउ को गी हिजबो तू आ टिके दीप बुले दियो एथरा इटा नियो मिठा गुआ थाली ना मिठा गुआ बोले दे तापर मिठा खाइयो आकु बिला हां ये ताकुआ होले कर आ मिठा मिठा कर आ टिके गुगु भाई की मुंडिया माननु रहा तो के मिठा टा खुआई दो आकु गोटे मोती चूड़ रोड मोती चूड़ टिके खांती परा टिके अल्प टिके ना वीडियो कहीं करिया ए भाई पळे नळे उठी हबो न खाइले नहीं अना एत्ती की टिके कोला मिठा ने तते एटा भलो पुरा एटा अरे टिके ठोक एटा नहीं एत्ती की टिके दे नहीं से ना है को वाड नथिला अना खा ऊपर का आ से ऊपर का आसे खाइबुनी आसे बाहर के आसे आसे गुने एटा टिके बड़ कोन मते तो ऑनलाइन रखा ऑनलाइन पैसा मते तो मने मामा राखी एटा बाउली रा ए जो मु दांदली नहीं तू मत दांदलु फुल्ला दांदला राखी अरे पीठ दिनो को राखी रे राखी खोई आ बांध बांधे टाइम हे गला टाइम हेला हां बांधो नु ए गाधे नु रे बोले तो गाधे अरे नु फैनटा टिके लगाउनो काहे काउलु बाउलिया करछो देख ये हो संदी रसिक नागर प्रेम कुमार ए बोलो बिल्ले को रखी से हैं एक भाई बोले एडा एडा कर देछि जमा आसने मेंढा मम्मी तो नहीं दियो तो କିଛି ଜାଣିନି କଣ ଜାଣିନି
ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ବ୍ଲଗ କରିବି ସେଦିନ ଜାଣିବି ଆଉ। ଖାଇଦେଲା କାଙ୍ଗାଳ। ऑनलाइन रखी ହେଲା ମୁଁ ବାନ୍ଧିବିନି ସେଇଟା 70 ଟଙ୍କା ଖାଇବାର ବାନ୍ଧୁନ ପଳେଇଲା ଧରା ହାଲୋ ଗୁଗୁ ଭାଇ କ ମୁହଁ ଲୁଚେଇକି ଖାଇଦେଲେ। ର ତ ପାଉ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇ ଦେ ତା ପାଟି ଟିକେ ଦଉନା ତାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେ ମତେ ମିଠା ଭଲ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କାଟିଦେଲେ ମୋ ବାବା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି କମେଇଥିଲା ପ୍ରେମରେ ଆନନ୍ଦ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ନୁହଁ କି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନୋଟ ଦେବି ସବୁ ଆଉ କଣ ଫୁଲ ନାହିଁ ମୋ ମାନସ ହେଇছিল ସେଆଡେ ଗୋଟେ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାମ ହଉଥିଲା କାଲି କଣ ନିଜେ କାଳିଆ ଯିବ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆଉ କି ବୋଲୁଛ ନା ମୁଁ ଫୁଲଟା ଗୋଟେ କାହିଁକି ମୁଁ ଭଲସେ ପୂଜା କରୁଛି ମିଠାଟା ଟିକେ ଶିଖିଥାନ୍ତ ସେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି କରିଥିବେ। ଆରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଏ ମାରିବ ଆଜି ଇଟା କିନ୍ତୁ ମାରନି ମାଛୁ ସମସ୍ତେ ମାରଛନ୍ତି ରେ ସୁପାଟା ମାରିନି ଚୁଇଁକି କହିଲି ଗୁଗୁ ଭାଇ କି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ସିଏ ମାରୁନି ସେ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନି ହଁ ଆମ ପୁଅ ବି ମତେ ମାରିନି ଗାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଦିଅ ଚୁଇଁ ତ ଆମ ପୁଅ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଓ ଦେଖ ଏଇଲା ଆରେ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ କଥା ଏମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି ମୁଁ ସାନ ପିଲା ନାହିଁ ଏଇଟା ହତ୍ୟା ଦିଲା ଆରେ ମିଠା ତ ଖୁଆଇ ଦେଲାନି ଭାତ ଦିଅ ଆରେ ଖୁଆଇ ଦେଉନୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭାତ ଦିଅ ନିଜେ ନିଜେ ସେ ଖାଇଦବ ସେ ଭାତ ଖାଏ हाँ देखा अरे देखो ना मैंने 10 थर सिंदूर आनी बोली चली जी माने मुंह देखो ठिया होन वाको अरे एमिति ब्लॉग रे आसीबो वीडियो एमिति कले मु करबिनी मु मोर करछि तमे तमे टोटल हेले एंते कले मु खाली एंते भक्तंग लगा धरि बिंदु लाभ हलानी चाउल भाई को बाबूजी के मते चाउल मो काने दे को कोडी बुना को ना ना तुमरो दीटा को एलो हाथ रे बांधे हां दीटा को एलो खाई दियो हां एटा को एटा ओ दीटा आउ को तू बडटा बांधी मु त हाथ रे तुम हाथ एटा मिसा हां
ଦିଟା ବାନ୍ଧିବୁ अरे भाउज मान हाथ में बांधले ना गोटे रख मु रुन्ने भाउज हाथ में बांधिबी एना 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 रुन्ने भाउज मते गोटे माल देबे पुणी स्कैनर टा पठेई दोची रही व्हाट्सएप रे को पठेई दा गूगल पे नाही तमे कमे स्कैनर टा पठेई हो खाइ बेरबी तो मो जाननी सब खा किलो मु मनिस दी ना मु टुटुम जाजे मते चलो नीचे नीचे नहीं खाई दोगे वो दिया वाली हां मार दे चलो मुड़ जा पैसा ना नहीं छुट्टी आती पैसा को बोलो पैसा तो ससुर मांगी ब्राह्मण मांगी ले तो किना दियो रोज ए फैन बंद कर अरे फैन बंद कर निकल जो चुपचाप लेके ना पैसा आनियो हां डिजाइन लेके आनियो बाहर फोन दे तू ना फोन दे तू इने बोल दे फोन दे दे बंदाई तो ना गोटे बांधे गोटे हां मो बांधे छी हे देखो नो आ गोटे बांधे दो ना जबरदस्त बांधो पैसा डाणी के देई की छिपो कोड जेबी कि मु देबो मो गल्लान ओके आता को तमे दादी जाऊ जा हम घरु तम पान बोनी आउ बेला को फोटो उठा नींबू पानी पूछ ले रख दे कितने मुंडिया से मैं एटा पुआर खर्च वो संध्या आले चार करले सुधा दबा कथा ना जाउछु मामू घर वाला माने मामू माने देती साफ सुकाला जे साफ तरह से छोरा मांगे छोरा वाला काय भाई खुली बिजला गुड़ किलो फाड़ी किलो पानी कॉल करियो लगा दो दो वीडियो इनी कहउछन बांक भाईक भाईकर गोटे बोले अली अली स्त्री ये तांकर आम घरे सब बड़ झील तापर सेकेंड ये हूँ शाड़ी माने गोटे नुह सान शाड़ी यहाँ हूँ बांक भाईर लक्स गंजी ये हूँ भाउजंकर शाढ़ी यहाँ हूँ ता जीन्स पैंट बांक भाईर यहाँ हूँ ता सार्ट यहाँ हूँ आमर भाद्र मासर भार रीता बचु जाओ 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 राखी बांध नहीं नहीं से रही बस तमें बांको ना 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 साड़ी रखिया आपको इधर करे तर हुड़ा हुड़ी कर हां हुड़ा हुड़ी पका जो हुड़ा हुड़ी पका ना आस चलिबो आ हुड़ा हुड़ी पका ना पिलाटे पूरा ये कर दौरान से रागे पूरा दे मुंड चारिड़े फोपाड़ी देवी एत समय बसैलुणी हाँ जानी बंद हो लास्ट को मुझे जानी आ तू खुआ देलुनी ताको से आ गोटे नहीं खुआयो
ଅଇଠା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ବନ୍ଧା କଣ ଅଧାକୁ କଣ ବନ୍ଧଉଛି ଆଉ ଫୁଲକୁ ବନ୍ଧା ବସୁନ କିଲୋ ଯାଉନୁ ବନ୍ଧା ସଇଲା ବସୁନ ସେ ବନ୍ଦେଇ ଦବ ଟିକେ ବସୁନ ହାତ ଧରି ଉଠି ମାମି ଟାକିବୁନି ଅଛି ନା ବାହାର ଯିବ ଆରେ ଆରେ ସିଏ ଆଉ କଣ ବନ୍ଦେଇ ପାରିବେ ଏ ବୋଉ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଣ ବଲକ ସେ ଥଣ୍ଡା ପିଇ ସାରିଥାନ୍ତେ ତୁ ବନ୍ଦା ବନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତୁ ଏ ଥଣ୍ଡା ସେ ନ ପିଇବ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ହବନି ମୋବାଇଲ ସବୁ ଦେଖିଲି ଆଗ ବନ୍ଦେଇ ଦେଇଛୁ ବସି ଦେଇଛି ପୁରା ଫରୱାର୍ଡ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତ ମନ ନାହିଁ ମୁଁ ଧରିଛି ତଳେ ଥାଉ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ମୟୂର ଖାଲି ଉଡ଼ି ପଳେଇଲାଣି ପୁଅ ପିଲାଟା ପୁଣି ମୟୂର ଲଗା ହବ ଆଜି ତମେ ଉଡ଼ିବ ହେଲା ମାନେ କି ଦୋକାନ ପାଇଁ ଠକି ଦେଇଛି ଦେଖୁନ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଆଡେ ଗୋଟେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଉଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ଫେସବୁକ୍ ହେଇକି ଲଗା ହେଇଛି ଆଣି ଯିବା ହେଲା ସେଟା ଉଡ଼ିଯିବ ମୟୂର ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉ କୁକୁଡ଼ା ପଙ୍ଖ ନା ପାରା ପଙ୍ଖ ଉଡ଼ି ଏଟା ପବନ ଚାଲିବେନି ଏଟା ମତେ ଆସିନି ରୋଲ ପକେଇ ଆସିନି ନା ନିଅ ଦନା ଏରି ଆଉ କଣ ଆଲେ ମିଠା ଖାଇଲୁ ମିଠା ଖାଇଲୁ ଟିକେ ନା କେତେ ମୁଁ ଏଇ ଆଉ କିଛି ତମେ ଦେଇ ଖାଅନି ବି ଟିକେ ଖାଇଦିଅ ହଁ ନିଅ ତମ ପାଉନଟା ନିଅ ରୁହ ମୁଁ ହାତ ଭାତ ଧୋଇକି ଯାଇ ଫୋନ କଥା ସେ ପୁରା ରେଡି ସବୁଥିରେ ରେଡି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଉ କଣ ଆଉ ତମ ଦେବି तो मत देखुनु देखे तो रेडी ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିବେନି ସେତେ କିଏ କଣ କରିବା ଏଇ ମାଙ୍କ ଭାଇ ମା ଟନା ଏଠି ଏରେ ସବୁ ବହୁତ କହିଲେ ମୁଁ ଆସ ସିଏ କହନ୍ତୁ हां ସିଏ କହିବେ ଏମିତି କରିବେ ନାଲି ବାଙ୍କକୁ ଦମ ଧରଦବ ଗଲା ଉଡୁ ଗଲେ ଆମର ପଇସା ଗଲା ଓ ଫୋନ କେଣି କା ପାଖେ देखे अधिक तो बजी ରହ ଏଇଟା एनला समस्त कहले ଏଇଟା ଟନା ନମସ୍କାର ଏଇ ତାକୁ ଧରିଛି ଏଇ ଆଙ୍କି ଦବ କି ନାଇ ये आपने ପଇସା ଗଲା ମାମାଲି ତା ମୋବାଇଲ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଧୀରେ ଏଇ ଜାକି ତାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଲନି କି ରେ नहीं पायो बत्ती बात ले चलो ता नहीं करी